participants, do you have any doubt? Clear. Okay. Okay, Nasrin. We'll move to the next segment. And the next segment is microbes as biofertilizers. So till now we have completed the role of microbes as biocontrol agent. Then we move into the role of microbes as biofertilizers and biofertilizer end part रे हमें देखिबा काहाकू ना सियानो बैक्टीरिया को फर्स्ट हमें देखिले नॉर्मल बैक्टीरिया सेकंड रे हमें आसिले को मन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम देन आसे नॉस्टक एनाबेना ई पार्ट रे एबे पढिबा ता पूर्व हमें पढि सारछि काहा कथा ऑलरेडी राइजोबियम कथा पढिचे एजोस्पेरिलम कथा पढिचे नाइट्रोबैक्टर कथा पढिचे देन हम आसिले फंगल कॉलोनीज पाखकू एंड एबे हमें पढिबा अबाउट यू बैक्टीरिया तो पढ़ितो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रो जो किंगडम मोनेरा अछि किंगडम मोनेरा रो जो दी प्रकार बैक्टीरिया अछि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया रो गोटे बहुत बड़ा एग्जांपल होछि सियानो बैक्टीरिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी ए जो सियानो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी अछि दीज आर बेसिकली ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स एंड ताको बॉडी रे गोटे जिंसटी अछि ता ना होछि हेटेरोसिस्ट they have heterocyst in their body in their segment ଆଉ ସେ जो heterocyst ଅଛି ତାହା ସକାଶେ ସେମାନେ କଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି atmosphere ର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଫିକ୍ସ କରି ପାରୁଛନ୍ତି into bioavailable form ଆଉ ଏ ସିଏନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ହେଇଗଲା ଲାଇକ ଆନାବେନା ନଷ୍ଟ oscillatoria these are the different example of what example of blue green algae so in paddy fields कहले धान चाष जोटे हुए जोटे धान चाष करा जाए cyanobacteria serve as the biofertilizer listen पिला माने धान जो प्लांट टी अछि जो क्रॉप टी अछि धान को सबुटो अधिक नाइट्रोजन आवश्यकता पड़िते से तांगे हम धान फील्ड रे यूरिया यूज करतो देखि तो फार्मर्स माने को व्हाइट कलर यूरिया दाना सब थाए तो होम्योपैथी ग्लोब्यूल्स वाला देखिया पाएंगे होम्योपैथी रो जो मेडिसिन है से टाइप रो देखिया पाएंगे और से ग्लोब्यूल्स टाइप रो यूरिया थाए ताको फार्मर कम करना मैटर नहीं पकाए पानी जे ताको मिसाई मैटर ताको पकाए सो दैट प्लांट एटी कम कर डिराइव कर परिबो नाइट्रोजन गोटे जिंस मन रखित संस्कृत देयर इज अ सेइंग दैट बहु रत्नानि वसुंधरा ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବସୁନ୍ଧରା ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଆ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ରତ୍ନ ଅଛି କୋହିନୂର ୱାଜ ୱାନ ଅଫ ଦେମ୍ ଏଇ ମାଟିରୁ ହିଁ କୋହିନୂର ବାହାରିଥିଲା ତ ଆମକୁ ମାଟିକୁ ଏନରିଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସଏଲ କୁ ଏନରିଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସଏଲ ହାଜ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଇପାରିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଇପାରିବ ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ କାହିଁକି ମାଟିକୁ ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା ପଲ୍ୟୁଟେଡ କରିବା so simple we can help the soil to grow these cyanobacteria ଆମେ ତା ପାଇଁ କି environment ଏମିତି create କରିବା ଏମିତି environment ବନେଇବା so that ସେ जो cyanobacteria ମାନେ ଅଛନ୍ତି like ନଷ୍ଟ ଆନାବେନା oscillatoria ଏମାନେ ବହୁତ amount ରେ ଭଲ amount ରେ grow କରି ପାରିବେ ଏବେ ଏମାନେ grow କରୁଛନ୍ତି paddy field ରେ the cyanobacteria serve as biofertilizer तो ये भी biofertilizer हिसाब से काम करिବ and it also adds organic matter to the soil and increases its fertility तो ये माटी रे अभी कौन ऐड करिवो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करिवो जेहेतु ये गोटे बैक्टीरिया टी ये गोटे ब्लू ग्रीन एल्गी गोटे बैक्टीरिया गोटे ऑर्गेनिज्म टी जे पर्यंत बंची कि रहिची ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करिवार हेल्प करिवो जेबार डेथ हे जीवो जेबे ये मरि जीवो सेबे ता बॉडीटा गोटे ऑर्गेनिक मैटर हिसाब रे अगेन मैटर मिसिबो इट इज गिविंग अस बेसिकली डीटा फायदा दोची गोटे से कोन करछ ना पैडी फील्ड रे रही कि सर्व एज बायोफर्टिलाइजर माने जीवंत फर्टिलाइजर हिसाब से रही कि तो नाइट्रोजन को फिक्स कर दोची and second also add organic matter to the soil and increase its fertility plant to fertility help करिया भी use acids now in the next segment we are going to discuss about the role of microbes in industrial product एई जाय कि समस्त बुझी पाइला any doubt till now dear participants do you have any doubt okay now
Now let's quickly move into the next segment, that is role of microbes in industrial product. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପଢିବା କାହା ବିଷୟରେ antibiotics ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା. You all know what is antibiotics. Anti means against and bio means life. तो antibiotics ରେ ଆମେ କାହା against କଥା ଏଠି କହିଛେ ନା antibiotics ରେ ଆମେ ଏଠି କାହା କଥା କହିଛେ ନା basically जो chemical substances produced by some microbes, and it can kill or retard the growth of pathogens. This is called as antibiotics. ये किसी chemical substance माने थांती जो माने वो माने बनेइछंती, by whom they are produced? They are produced by various microbes. कहाँ ପାଇଁ କି बनेइछंती कहाँ against रे काम करिवे? Again ये कहाँ को अटकेइबो ना किसी pathogen मानको बा किसी growth of pathogen by microbes मानको मारिबारे overall help करिवो. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ସବୁ ହେଇଗଲେ, these are used to treat plague, these are used to do the whooping cough, these are used to clear the diphtheria, leprosy, etc. The various kind of diseases ଅଛି जो diseases ମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ to prevent those diseases we need the role of need the help of antibiotics. Antibiotics are chemical substances, these are produced by some microbes. ଆଉ କୋଉ କୋଉ microbes ମାନେ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ details discussion କରିବା, and it can kill or return. ଦୁଇଟାର ମାନେ ବୁଝ, ଏଇ ଯୋଉ antibiotic ଅଛି या तो ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା antibiotic ଟି kill କରିପାରିବ, କାହାକୁ kill କରିବ ନା ସେ ଯୋଉ pathogen, ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ताको से मारी परिबो जीवनरु, नहले ता ग्रोथ को रिटार्ड करे दबो. ग्रोथ को रिटार्ड करे देबो माने होची कोन, ग्रोथ को डिमिनिश करे देबो, ग्रोथ को कमे दबो. आ जेबे तार ग्रोथ कमी जीवो से आ भल से ग्रो करि परिबोनी, तो इवेंचुअली हमर ओइ नै गेला एटी ह्यूमन बीइंग एटी कोन कहला ना ह्यूमन बीइंग एटी फायदा हैला. आ को रोग पे यूज करा जाउतिला ना प्लेग, whooping cough, diphtheria, leprosy and ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା disease ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ help କରୁଛେ use କରୁଛେ antibiotics को. You know the first antibiotics in this world is produced by Dr. Alexander Fleming. जो डिस्कवर करथिले जे काहकु ना पेनिसिलिन नामक गोटे एंटीबायोटिक को. तो इट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी बोली कहा जाय याको बायोलॉजिकल टर्म रे बा साइंटिफिक कम्युनिटी कहा जाय एक्सीडेंटल डिस्कवरी. Dr. Alexander Fleming was studying on the bacteria that is called as Staphylococcus aureus. He is a very brilliant, he is a very versatile bacteriologist. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫିଲୋକସ୍ ଅରିୟସ୍ ଉପରେ ଫର ଟୁ ଡେରାଇଭ୍ ସମ୍ ଗ୍ରୋଥ କୁ ତାର କେମିତି ଅଟକେଇ ହବ ତାପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବନେଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ. ବଟ୍ ୱାନ୍ ଫାଇନ୍ ଡେ ସେ ତାଙ୍କ କାମର ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ. ଆଉ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲେ କି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଅନୱାସ୍ଡ କଲଚର ପ୍ଲେଟ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫିଲୋକସ୍ ଅରିୟସ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିପାରିନି. It could not grow around the mold. ଗୋଟେ mold ଥିଲା, mold କହିଲେ ଗୋଟେ fungus ଟି, ଯାର ନାଁ ଥିଲା Penicillium notatum. ସେ କଣ ପାଇଲେ ଏଠି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ଅଛି Staphylococcus aureus, ଆକୁ କିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି किए आपको नेचुरली किल करि पारुछि, किए आपको नेचुरली यार ग्रोथ को रिटार्ड करै पारुछि, या ना थिला पेनिसिलियम नोटेटम. और जेतु से पेनिसिलियम नोटेटम रो ही ताको एक्सट्रैक्ट करथिले, ता ना देथिले पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन ए हिसाब रे वर्ल्ड रो फर्स्ट एंटीबायोटिक रूपे हम समस्त पाखु आसी पहुंचिला. ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट, and the name of the scientist is Dr. Alexander Fleming, and the year was 1928. मन रखिबो ए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याको डिस्कवर करथिले हेला आर फुल पोटेंशियल वाज अननोन, क्वाइट अननोन कि आर काम कोन, को डिजीज अगेंस्ट हम ताको यूज करि परिबा, केमिति हम यूज करि परिबा ताको, ए जो तार एंटायर पार्ट ता वाज अननोन. एंड से ताको ठीक करिया पई ताको अबिका अधिक एस्टैब्लिश फुल पोटेंशियल करिया पई कि साइंटिस्ट हार्वर्ड फ्लोरी एंड ऑनस्टेन एमाने मिसिकी से बैक्टीरिया रो ये जो हमर पेनिसिलिन रो पूरा फुल पोटेंशियल टाको लोकलिजन को आनिथिले, पब्लिक फोरम रे आनी प्रेजेंट करैथिले. एंड सेति पई कि ये तीन जन साइंटिस्ट मन को लाइक डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लाइक अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, they were the three were awarded the prestigious Nobel Prize in the year 1945. आ पछर ଗୋଟେ रीजन थिला why in 1945 ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା, ୟୁ नो सेकेंड वर्ल्ड वार
ଯେବେ ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ରଷିଆ, ଏପଟେ ଜାପାନ ଆଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରିଟେନ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟାଇମ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଟାଇମରେ କିଛି ଆମେରିକାନ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବଡିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେପ୍ଟିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସେ ଅର୍ଗାନ ଟାକୁ ବଡିରୁ କାଟିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଡେଥ ବି ହଉଥିଲା। ତ ଏମିତିଆ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ଆଣ୍ଟି ମିନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ, ବାୟୋ ମାନେ ଲାଇଫ। ଏ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ, ଏ ଯୋଉ ହାଜାର୍ଡସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ କ୍ରିଏଟ କରଉଥିଲେ, ସେ ଡିଜିଜ କ୍ରିଏଟ ପାଥୋଜେନ ମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ we need this antibiotics। ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କିଏ ବନେଇଥିଲେ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ। କୋଉଠୁ ବନେଇଥିଲେ ନା ପେନିସିଲିୟମ ନୋଟେଟମ ନାମକ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ ରୁ। ଆଉ ଆର ଫୁଲ ପୋଟେନସିଆଲ କି ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଅନଷ୍ଟେନ। So that the three were awarded Nobel Prize in the year 1945. Dear students, is it clear? Dear participants, is it clear? Okay. Done. Next, antibiotic କଥା ସରିଲା ପରେ this one is the important slide. Okay. देखो ଆମେ microbes ର ଆଜିର chapter ରେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ regarding the microbes. The role of microbes as biocontrol agent, the role of microbes as biofertilizers, the role of microbes as antibiotic production, and there are other uses like cheese formation, beverage formation, etc. ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। ତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଆମେ ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଥୁରିନଜେନ୍ସିସ୍ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ପଲିସ୍ପୋରମ and the nuclear polyhedral virus NPV virus। ତ ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟାଇନି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ହାଭିଂ ମ୍ୟାସିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆଜ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି କଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ଏ ଯୋଉ ହାଜାର୍ଡସ୍ କେମିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟସ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଡିଜିଜ କଜିଂ ପାଥୋଜେନ ହେଇଗଲା, ବା କିଛି ୱିଡ୍ସ ହେଇଗଲା, କିଛି ହର୍ବ ହେଇଗଲା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନୁକସାନ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଥୁରିନଜେନ୍ସିସ୍ ଆ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବିଟି କଟନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଥୁରିନଜେନ୍ସିସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚିଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ଥିଲା, ଇଏ କଣ କରୁଥିଲା ତା ବଡିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଟକ୍ସିନ ଟେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ବିଟି ଟକ୍ସିନ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟକ୍ସିନ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ସିଏ ଯାଉଥିଲା କାହା ବଡିକୁ ନା ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ସେ ଇନସେକ୍ଟ ବଡିରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାର ସେଠି ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟ ବଡିରେ ସେ ଯୋଉ ଆଲକାଲାଇନ ପିଏଚ ଥିଲା, ସେ ଆଲକାଲାଇନ ପିଏଚ ରେ ଜଏନ କରିକି ଆଲକାଲାଇନ ପିଏଚ ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। and activate ହେଇକି ସେ ultimately କାହାକୁ kill କରୁଥିଲା ନା ସେ insects ମାନଙ୍କୁ kill କରିଦଉଥିଲା। then the insect body ରେ swelling କରେଇବ, pores formation କରିବ, inflammation କରେଇବ, and finally lysis, ତ cell lysis ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ସେ insect larva ଟା ମରୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଗକୁ ଆଉ ସେମିତି ଖତରନାକ dangerous insect ମାନେ ବନି ପାରୁ ନଥିଲେ। and ଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି safe ଥିଲା, because ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟକ୍ସିନ ଟି ବନିଥିଲା ବିଟି ଟକ୍ସିନ ଟି, ये ओनली अल्कालाइन पीएच रे ही एक्टिवेट ही करथिला। जेबे कि जदि कौन से भूल बसत हम बॉडी को से जाउछि पारी, हम बॉडी रे जो अछि प्रेजेंट अछि एसिडिक पीएच सेटे से एक्टिवेट हे परिबनी, रादर से प्रोटॉक्सिन टी भांगी जिवो, नष्ट हो जिवो, आ नष्ट होवा द्वारा से आउ किछि हमर नुकसान किछि करि परिबो नहीं। So in that way, this bacillus thuringiensis is highly preventive, highly play a vital role in the uh, preventing the uh, growth of the insects like the lepidopterans, coleopterans, and dipterans. Those are army worm, board worm, cotton ball worm,
ठीक अच्छे कैटरपिलर एमान जो ग्रो करथिले सेमान एफिड्स हे गले बा जे हमर डिफरेंट काइंड ऑफ पोको पोको मिलीबग ए सब माने कोठो बचिया को हमको हेल्प करथे नेक्स्ट आसला कहा विषय रे ना ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा थिला गोटे एंटी फंगल एजेंट टी आर प्रेजेंट से कोन होतला ना ये जो डिफरेंट पैथोजन माने ग्रो करि पार नथिले आ से माने ग्रो कोन करिया द्वारा कोन होता ना प्लांट प्रोटेक्शन पाउथिला एंड सब लास्ट आसला कि एनपीवी वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जाको हमें कहते आउ कौन भी कहते एनपी वायरस को न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बैक्यूलोवायरसेस एंड द बैक्यूलोवायरसेस कहा को टारगेट करथिले कॉटन बॉल वर्म को टारगेट करथिले बैक्यूलोवायरस मानकर बहुत भलो एफिशिएंसी सिला कोन दिस आर नैरो स्पेक्ट्रम दे हैविंग नैरो स्पेक्ट्रम माने कोन ने माने सिंगल टारगेट को जाके अटैक करिवे ये स्पेसिफिक थिले ये गोटे पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स को पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ गोटे पेस्ट को पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ एनी माइक्रोब्स को अटैक करथिले और तो किल करथिले एंड प्लांट को सर्वाइव करिवारे हेल्प करथिले देन तो इन द बायो कंट्रोल एजेंट सेगमेंट हम तीनटा एग्जांपल देखिले वन इज Bacillus thuringiensis which is a bacteria then Trichoderma species which is the fungus and of course the last one is the virus that is called as baculovirus and more specifically the nucleopolyhedrovirus पिला माने ए पार्ट बुझिरा बायो कंट्रोल एजेंट पार्ट जानि पाइलो कहना आप क्वेश्चन आंसर राउंड अच्छी एंड हम क्वेश्चन आंसर देखिबा कोन क्वेश्चन हे परियो बोली जो स्टूडेंट्स any doubt till now I need to ask you again and again due to this online platform I can't see you so I cannot assume that तुमने बुझलो ना बुझलो नहीं that's why I'm asking you if you understood then kindly let me know or if you have any kind of doubt you are most welcome to ask in the chat box shall we proceed or anyone from the participant part okay clear only every time I ask this kind of question and Nasrin is answering me बाकी बच्चे कहाँ गए सब they are not there asking any kind of thing okay Rajalakshmi now the next segment we are going to discuss about the role of microbe as a biofertilizer ये biofertilizer example हमें कहाँ कहाँ विषय पढ़ले about two bacteria and one fungus the first bacteria is rhizobium you all know rhizobium कौन थिला rhizobium is the nitrogen fixation करिपारुଥିବା ଗୋଟେ legumes टी मन रखिबो r रे rhizobium r रे rajma तो राजमा ही गला गोटे डाली गोटे लेगुमिनस प्लांट और ये जो राजमा को बनेबा रे ये जो रोल रहउची नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया तो नाम होची राइजोबियम तो आर राइजोबियम आर राजमा एक पार्टा मन रखिबो एंड आपन काम होची इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट एंड सेकंड असले को माने अजोटोबैक्टर एजोस्पेरिलम these are the free living nitrogen bacteria ଆମ କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଆଣିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ବାୟୋ ଆଭେଲେବଲ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ମିଶେଇ ଦବା ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ with any kind of plant ये कौन से plant सहित associate ହେଇକି ନଥାନ୍ତି they are present freely they are present A for azospirillum A for azotobacter A for away they are present present away from any kind of plant ये कौन से plant सहित मिଶି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ freely ତାଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି and third ଆସିଲା about mycorrhiza और ये जो mycorrhiza
In the mycorrhizal segment ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାହା ବିଷୟରେ we are studying about the fungus ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ fungus ଥିଲା ଗ୍ଲୋମସ୍ ନାମକ fungus ଟି ଅଛି ସେମାନେ ୟା ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ରୁଟ୍ ର ଭିତରେ ରହି ପାରିବେ they can survive inside the plant as endoparasite or they can survive outside the plant like the ectoparasite. ठीक है इट कैन बी एंडोपैरासाइट इट कैन बी एक्टोपैरासाइट क्लियर ଆଉ ଏଣ୍ଡୋପାରାସାଇଟ୍ ହଉ ବା ଏକ୍ଟୋପାରାସାଇଟ୍ ହଉ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁଲେସନ୍ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ पेनिसिलियम नोटेटम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक दुटा जिंस ଆମେ ଦେଖିଲେ पेनिसिलियम नोटेटम କଣ କରୁଥିଲା ନା पेनिसिलिन फॉर्मेशन କରୁଥିଲା ଆଉ स्ट्रेप्टोमाइसिस जो थिला से स्ट्रेप्टोमाइसिन production କରୁଥିଲା and both are used as antibiotics penicillin streptomycin kanamycin chloramphenicol ठीक है ampicillin moxicillin methicillin these are the different kind of antibiotics and these antibiotics are produced and these antibiotics are produced by different microbes and एमाने हेल्प करछनी कोन ना हमको सर्वाइव करिवा बଞ୍ଚିବାରେ हेल्प करछनी and last segment as lazero that is called as a judicious use how these microbes how these different kind of bacteria different kind of fungus different kind of plants different kind of ये जो सब रहिले माने केमते हेल्प करछन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और जो एंटीबायोटिक्स माने बनिछती ये एंटीबायोटिक जुडिशियस यूज हम केम करबे जुडिशियस यूज रे माने होची कोन ना जुडिशियस यूज रे माने होची ताको हम ठीक से केमते यूज करिबा काहे कि ना आजर डेट रे सबुठु अधिक जदी कि प्रॉब्लम करूची दैट इज द रेजिस्टेंस एमआरएस पिला माने देखियो गोटे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस एमआरएस होची गोटे वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया टी स्टाफिलोकोकस ऑरियस टी जे कि रेजिस्टिविटी शो करूची से रेजिस्टेंस शो करूची कि एंटीबायोटिक को नेकी और जदी हमें से माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक्स माने वो ठीक से यूज करिबा नहीं एंटीबायोटिक माने ठीक से यूज न करिबा ताको जदी हमें ओवर यूज करिबा बा ताको जदी अंडर यूज करिबा हमें कंप्लीट डोज न बनी हम जदी निजे निजे मेडिकेशन स्टार्ट कर दबा तले एई केस रे कोन हो माने से माने बॉडी रे एनॉर्मस अमाउंट रे ग्रो करिबा स्टार्ट करिबो आ से माने रेजिस्टेंस वन गला माने हम बॉडी पई के असुविधा हबो ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି ପାର୍ଟଟାକୁ ହରାଇ ବସିବା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଅଛି ଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ନା ଇଏ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ସେ ୟୁଜ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ବଡିରେ ଯାଇ କଣ କରିବ ନା ବଡି ଯାଇକି ଯୋଉ ଜୁଡିସିୟସ୍ ୟୁଜ ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି ଶୋ କରିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଶୋ କରିବ ତ वी शुड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन जबरदस्ती मन मन मेडिसिन खाइदेवा नहीं एंड सेकेंड जिंस कि हमें जो भी मेडिसिन खाउचे यू शुड बी इन प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड सबले हम जो डोज टी खाउते हम सबले कंप्लीट करबा को ट्राई करबा इफ वी कैन नॉट कंप्लीट दोस डोज देन इट विल गो एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ रेजिस्टिविटी एक्टिविटी इन आवर बॉडी तो मार्क करिवो छोट बड़े जदी हमको जदी किछि असुविधा होतिला हम घर लोग हमको पार्टी करथिले लाइक मां हमको आखि देखौथिले छोट बड़े तब आखि देखि हम डर जाउथिले देन बट धीरे धीरे कौन है ना आखि देखे काम कलानी से हाथ उठा स्टार्ट कले कि पार्टी करवा स्टार्ट कले बट धीरे धीरे सेटा को रेजिस्ट करि गले ताउ ठगु गला पर से माड़ मारिया स्टार्ट कले हम से माड़ को भी रेजिस्ट करि गले तो धीरे धीरे कौन है जेते हम बड़ ही जाउचे हम धीरे डेवलप ही जाउचे हम से जो जिंस लागा आउ सेतिके आगो भले अफेक्ट करू नाही तो हम ता अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करि सारलेनी ठीक सेमती जेते इवोल्यूशन होची जेते म्यूटेशन होची तो ये जो माइक्रोस माने रहिगले से माने भी कोन करछन ना ग्रो करिवा स्टार्ट करछन से माने भी म्यूटेशन करिकि से माने भी कोन करछन ना ताकर जो रेजिस्टेंस शो कर दोछन्ती अगेंस्ट दोस एंटीबायोटिक्स आ रेजिस्टेंस शो करियाटा समस्त को हैरान करिवो बोथ हम माननको जो माने तो मेडिसिन को यूज करछे और से माने को भी जो माने मेडिसिन यूज करना है से माने को भी से पार्टी हेल्प करि परिबो नै ताको हैरान करिवो okay now the segment is open for question answer discussion I hope तुमने एजेंट पिला माने बुझी पारछो and if we have understood till now let's go and discuss some question answer segment and if I have any answer then kindly let me know in the comment box then coming to the question number 1 which of the following can be used as biocontrol agent in the treatment of plant disease
Which of the following can be used as biocontrol agent in the treatment of plant disease like chlorella, anavena, lactobacillus, and trichoderma? ପିଲାମାନେ ସାତଟି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସାତଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କି ତମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ରହିଲା। ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର NEET ରେ ପଡିଥିଲା। ସେ NEET କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ମାଗଣାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି। ଏତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ, you have to answer this part. Nasrin is saying option D is the correct one. Okay, coming to the option D. Yes, which of the following can be used as biocontrol agent in the treatment of plant disease? Yes, Nasrin, the right answer is trichoderma. Congratulations, the answer is absolutely correct. Because chlorella habani, anabena bhi habani, lactobacillus bhi habani, and for different gamma achi. Biocontrol agent is sabam trichoderma ko use karuche. A question ki astilla NEET 2019. Now, question number 2, BT cotton variety that was developed by the introduction of BT cotton variety that was used developed by the introduction of toxin gene or bacillus thuringiensis is resistant to dash. से कहाँ को resist करता है से bacterial resistance से? Question number 2. Question number 2 answer is option C. Option C. Let me go to the question. Question number 2 is option C. In predators, the insect pest. Cotton variety that was developed by the introduction of toxins in bacillus resistant to insect pest. Option D. Question number 2 the answer होची option D. Now second answer. Anybody else? बाकी पिला माने question number 2 ର वाला answer option D होगा ना स्क्रीन. Insect pest is the right answer. If you go to question number 3, which of the following is not a symbiotic nitrogen fixing bacteria? Symbiotic को माने नहीं ठीक है we are having clostridium, we are having rhizobium, we are having frankia, we are having myobacterium. तो इन चारटा ऑप्शन में जो which of the following is not a symbiotic nitrogen fixing bacteria? A question answer देବାକୁ ହେଲେ you need to depend upon the types of bacteria ଆଉ ସେ biological classification chapter जो ଥିଲା 11th class से पार्टटा भलसे पढिବାକୁ पड़िबो ताकू न पढिले आंसर दे परिबो नहीं. And question number 3 right answer is option A clostridium. କାହିଁକିନା clostridium titani जो bacteria ଅଛି ସେ bacteria nitrogen fixation ରେ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ. Question number 3 ର answer होची A. Yes, Nasrin, the right answer is option number A. Congratulations for this. Coming to number 4, question number 4 is used in treating wounded American soldier who and play in treating wounded Americans. Is it penicillin? Is it streptomycin? Or streptomycin? Question number 4. Question number 4 answer is option C. Again, Nasrin has given the correct answer. Question number 4 answer is option number C. Yes, Krishna. Question number 4 right answer is option number C. Correct answer. Now, biopesticide includes dash. Only bioinsecticide, only bioherbicide, both A and B, and none of the above. Biopesticide बोले हम कहाँ बुझे पेस्टिसाइड माने इंसेक्टिसाइड ना हर्बिसाइड ना बोथ हेबे ना none of the above. Question number 5.
Question number 5C. No. 5C हबनी. 5C is not the right answer. Question number 5 ର answer होगी Nasrin again no 5C हबनी. ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି question ଅଛି କାହା ବିଷୟରେ question ଅଛି ଆମର insecticide pesticide ତ pesticide ର only answer ହଉଛି bio insecticide. herbicide herb ମାନଙ୍କୁ କିଲ୍ କରିବ. herb ହେଇଗଲେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ weeds ସବୁ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଧାନ ଗଛ ଭିତରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଥାଏ ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାରୋଟ ଗ୍ରାସ ହେଇଗଲା in case of wheat plant ला Triticum mysterium ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ୟାରୋଟ ଗ୍ରାସ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୋ କରିକି ସେଠି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଲାକ୍ଟାନା କ୍ୟାମେରା ହେଇଗଲା ପୋକସୁଙ୍ଗା ଗଛ ତମେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ସେ ଇନଭେଟର ହେଇକି ବସିଥିବ ଘୁସପେଟ ହେଇକି ବସିଥିବ ଲାକ୍ଟାନା କ୍ୟାମେରା ତ ବାୟୋ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए Question number 5, correct answer is option A. And if you move to question number 6, I'll read the question I'll quickly sariba. I'll the question number 6 re, which of the like following pairs serve as biofertilizers? Who pairটা biofertilizer উপরে কাম করে পারছে albumin lichen frankia nosta pseudomonas and E. coli spirogyra and mucor biofertilizers बायोफर्टिलाइजर्स माने जेमे लिविंग ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିକି ଆଟମୋସ୍ଫିयर ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ को फिक्स କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ is it albumin lichen is it frankia nosta is it pseudomonas and E. coli or is it spirogyra and mucor which one is the correct answer here question number 6 Chamili is saying question number 6 option B Krishna is saying question number 6 option B. Nasrin is saying question number 6 option A. मतलब B या way रे tie ହେଇଛି and the right answer is option B. Yes, Samili, you are correct. Right answer is option B. And Krishna, you are also correct. Right answer is option B. Nasrin 6 ର A ହବନି 6 ର A ଏଥିପାଇଁ କି ହବନି ନା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି क्वेश्चन नंबर 6 ରେ तुम देखियो कि albumin and lichen ଅଛି ତ lichen ଯୋଉ ଅଛି ସେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହବନି କି albumin ହବନି ଫ୍ରାଙ୍କିଆ ହେଇ ପାରିବ ନଷ୍ଟ ହେଇ ପାରିବ ଏମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା these are a group of cyanobacteria and ଏମାନେ ରହିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରୁଛନ୍ତି now the last question is misuse of antibiotic leads to resistance because ये जो misuse होचे antibiotic it will lead to resistance of the microbes because question number A bacteria stops reproducing question number B antibiotics become inactive option number C is resistant strains survive and multiply and option D is immune system weakens ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମାନଙ୍କୁ ମିସୟୁଜ କରିବା ତ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ କରିବାନି ଯେତିକି ଡୋଜ ଦିଆଇ ସେତେ ଡୋଜରେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ କଲେନି ବା ଡୋଜ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁଜ କଲେନି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମେଡିକେସନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମିସୟୁଜ କହିବା ତାକୁ and the misuse of antibiotics leads to resistance because what will be the right answer Chamili is saying question number 7. Krishna goes saying question number 7B. Chamili is saying 7C. And the right answer is answer number C is the right answer because the resistant strains will survive and they will multiply. Resistant strains survive karibe and ସେମାନେ multiply କରିବା ବି start କରିଯିବେ. So yes, option 7 number C is correct one. Chamili option 7 number C is the correct one.
सेवेन तो बी हबनी बी रे जो आमे देखुछ ऑप्शन तो बी रे देखिछ कि ऑप्शन बी रे एंटीबायोटिक्स बिकम इनएक्टिव ना से इनएक्टिव हेबेनी से माने एंटीबायोटिक्स को से माने रेजिस्ट करिया सिखियो आ रेजिस्टेंस भी होला माने रेजिस्टेंस हो गला माने से माने आगो जाके ग्रो करि परिबे then hereby we have completed the today's segment and this is for your kind information that if you need this PPT or if you need any kind of idea about this slide or this class, then you have to log into the website by entering a QR code printed on your admit card, and this will be used as your user ID, and your usual password will be like 123456, which you can change at the first login, and also you can use this portal for notes for PDF, and you can ask questions, put the answer in writing and audio video. This is the site provided by DHSC, Directorate of Higher Secondary Education. We are watching DHSC online academic support program. I am Devasis Sahoo, and today we have discussed about the chapter Microbes in Human Welfare. We have discussed very briefly about the role of microbes as biocontrol agent and role of microbes as biofertilizers. And this topic was like this. If we quickly summarize the entire segment, then we have discussed about microbes as biocontrol agent, biofertilizers, antibiotic production, and its judicial use. Then we have quickly move on to the segment like how these microbes help us in providing as a biocontrol agent, and we have seen about various examples like Bt toxin, Bacillus thuringiensis, and we have also seen some fungal species like Trichoderma species, and we've also seen some viruses like maculovirus, nuclear polyhedrovirus. Then we quickly move to the segment that is microbes as biofertilizers, and we have discussed how these tiny microorganisms putting a massive impact in the field of fertilizers. And we have discussed about two kind of biofertilizer. One is the free living, and second one is the symbiotic. The symbiotic one is basically the rhizobium which are present in the leguminous plant, and ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଶିଖେଇଥିଲି ଏଠି କି R for rhizobium, R for rajma, and rajma ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ, ସେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ରାଜମାର ମନେ ରଖିବ rhizobium. And then ଆମେ move କରିଥିଲେ କୋଉଠି ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାଇକ୍ରୋରାଇଜର ତମକୁ ପୁରା ପାଥୋପିଥୋଲୋଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି by this flow chart. And then ଆମେ ଯାଇଥିଲେ microbes biofertilized cyanobacteria. Then ଆମେ ଆସିଲେ antibiotic production. We know the discoverer of this antibiotics from very beginning, Dr. Alexander Fleming, and he got this. He was awarded as the Nobel Prize along with his co-founders like Howard Florey and Ernest Chain. तो मैंने मिसिकी कौन करते ना से नोबेल प्राइज पाया ପାଇଁ कि से जो फुल पोटेंशियल ऑफ द एंटीबायोटिक द शो करथिले पेनिसिलिन द देन हमें क्विक रिवीजन करथिले माइक्रोब्स रो हेल्प रोल कोडला बाय कंट्रोल एजेंट रे बायो फर्टिलाइजर रे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन रे एंड अदर यूज रे एंड देन एट द लास्ट वी हैव discuss 7 question thala for region 7 question ଆମେ discuss kale ଆଉ ଏ ସବୁ ତମ already NEET 2019 2020 ରେ ଆସିଛି and thank you for your kind attention. Hereby we'll end this topic here, and thank you for your joining. We will end this class here. Thank you, dear participants, for your time.